एक्सरसाइज 1.4 په एक्सरसाइज 1.4 کې په क्वेश्चन नंबर 1 کې موږ ته دا څلور میټریسز given دي او موږ ته وایي چې په دې کې د کم میټریسز ملټیپلیکیشن پاسبل دی صحیح شو نه یعنی which of the following matrices are conformable or multiplication نو د ملټیپلیکیشن لپاره یو رول دی چې د اولنی میټریسز کالمونه کچرته د دویم میټریکس د روګانو برابر نو دا ملټیپلیکیشن به کیږي ها دلته میټریسز څلور دي نو راشي وګورئ چې دلته کې هغه پاسبل فیر څونه جوړیږي لکه زه اے بی شم لیکلی دغسې زه اے سی شم لیکلی زه اے ډي شم لیکلی لازمي نه ده چې دا ملټیپلیکیشنز د ټول کیږي خو لکه زه داسې هغه فیرز شم جوړولی بیا چې کوم دی نو زه بی سی شم جوړولی بی ډي او بی اے صحیح شو نه بیا چې کوم دی نو زه سی اے شم جوړولی سی بی شم جوړولی دغسې سی ډي شم بیا زه ډي اے ډي بی او ډي سی یعنی هغه پاسبل فیرز دا دي د دې نه سیوا فیرز د دې نشي کېدی صحیح شوه اوس به ګورو چې په دې فیرز کې زموږ سره د کم پیر هغه ملټیپلیکیشن کېږي صحیح شوه د کم دوه میټریسز هغه ملټیپلیکیشن کېږي نو د ملټیپلیکیشن لپاره موږ دا شرط ویلی دی چې د اولني میټریکس کالمونه به د دویم میټریکس د روګانو سره کمپیر کوو که چېرته برابر ملټیپلیکیشن به کېږي ادروایز نه به کېږي نو تاسو راشئ هم د اے بی لا او وګورئ شاباس ها په اے کې څونه کالمز دي یو او په بی کې څونه روز دي یو نو یس د دې دواړو میټریسزو دا ملټیپلیکیشن څه دی دا پاسبل دی نو دې ته ته لیکلی شي چې اے بی is conformable for multiplication because number of column of A is equal to number of rows of B صحیح شو دا یعنی ما دا فیر راچوت که او په دې کې چې ما د اولني میټریکس کالمونه وکتل نو هغه د دویم میټریکس د روګانو برابر و وګورئ دلته یو کالم دی او دلته یو رو ده نو دا ملټیپلیکیشن کیږي صحیح شو اوس تاسو به هر ریزلټ ته چې د کوم ملټیپلیکیشن کیږي نو هغې ته به تاسو دا سټیټمنټ لیکئ زه به تاسو ته اوس بار بار دا سټیټمنټ نه لیکم زه به تاسو صرف په حکم چې د دې میټریسز ملټیپلیکیشن کیږي دغسې که زه دا اے سی راواخلم اے سی ګورو به چې کیږي که نه ها نو په اے کې زموږ سره څو کالمز دي 1 او په سی کې زموږ سره څو روز دي 2 نو دا ملټیپلیکیشن دی نه کیږي زموږ نه دا نه دي غوښتي چې کم نه کیږي هغه وښایه موږ ته صرف دا ویلي چې د کم میټریسز هغه ملټیپلیکیشن کیږي صحیح شوه نو زه تاسو پوه شوئ چې د کم کیږي هغې ته به دا سټیټمنټ لیکئ نو زه ترې دا ورانوم او هغه ترې راټولو چې د کم زموږ سره ملټیپلیکیشن کېدو یعنی یو زموږ سره اے بی او چې د دې ملټیپلیکیشن کېدو بیا زموږ سره اے سی دی نو په اے کې زموږ سره یو کالم دی او په سی کې دوه روګانې دي دا ملټیپلیکیشن نه کېږي زموږ سره صحیح شوه نه بیا راځو اے ډي لا نو په اے کې زموږ سره یو کالم دی او په ډي کې زموږ سره یوه رو ده نو زموږ سره دا اے ډي ملټیپلیکیشن هم کېږي بیا بی سی ته راځو ها نو په بی کې زموږ سره 2 کالمز دي او په سی کې 2 روز دي نو دا بی سی دا ملټیپلیکیشن هم کېږي دې ته به تاسو لیکئ چې بی سی are conformable for multiplication because number of column of B is equal to number of row of C صحیح شوه نه دغسې که زه بی ډي ته راشم نو په بی کې 2 کالمونه دي او په ډي کې یوه رو ده نو دا ملټیپلیکیشن هم نه کېږي که زه بی اے ته راشم نو په بی کې زموږ سره 2 کالمونه دي او په اے کې 2 روګانې دي نو دا بی اے ملټیپلیکیشن دا هم کېږي کلیر شوه دغسې که زه سی اے ته راشم سی اے ته نو په سی کې 2 کالمز دي او په اے کې 2 روز دي نو دا سی اے ملټیپلیکیشن هم کېږي دغسې که زه سی بی ته راشم ها نو په سی کې 2 کالم او په بی کې یوه رو نو دا سی بی ملټیپلیکیشن هم نه کېږي د سی ډي ملټیپلیکیشن ته که زه راشم نو په دې کې 2 کالمونه هلته یوه رو دا هم نه کېږي که زه ډي اے ته راشم نو په ډي کې 3 کالمونه او په اے کې 2 روګانې دا هم نه کېږي که زه ډي بی ته راشم 3 کالمز او په بی کې یوه رو دا هم نه کېږي او که زه ډي سی ته راشم نو په ډي کې زموږ سره څو کالمونه دي 3 او په سی کې 2 روګانې دي نو دا ملټیپلیکیشن دی هم نه کېږي
صحیح شو نو زموږ سره possible multiplication د دې matrices راغلی صحیح شو یعنی AB multiplication کیږي BA کیږي AD کیږي BC کیږي او CA کیږي صحیح شو نو زموږ سره زموږ صرف دا وختي چې د کوم matrices multiplication کیږي نو these matrices are conformable for multiplication because number of column of first matrix is equal to number of rows of the second matrix دلته کې A زما first matrix دی او دلته A زما second matrix دی صحیح شو دا به خیال کوئ نو د دغه matrices multiplication نه کیږي ما چې دا سرکلي تاو کړی خو دا زموږ نه غواړي just دا زموږ نه وختي چې هغه find out کړي چې د کوم multiplication possible دی نو these are the matrices which are conformable for multiplication clear شو دا اوس موږ سره question number 1 بیا راځو موږ question number 2 دا question number 2 के साथ question 2 के मुंगला मैट्रिक्स वाकली A is equal to -1 0 2 1 और B वाकले which is 3 -2 क्लियर शोला जमुना बदेस के द्रे क्वेश्चन के लिए पहले क्वेश्चन के जमुना द्रे तपोसना के लिए اولنې تاسو موږ ته دا کړی دی اولنې تاسو چې زموږ سره is it possible to find AB یعنی دا AB possible دی چې دا وشي دویم تاسو زموږ ته دا کړی دی چې is it possible to find BA یعنی دا BA possible دی کنه دی او به دریم تاسو دا کړی دی چې find the possible product find the possible product यानी हवा possible product मालूम गई पर AB और पर BA की कद्वार की जो द्वार मान को कद्वार नहीं की यो की गुना possible यो ची कम नहीं ना मालूम है सही वाला हाँ राजू the solution था और solution की गोरा अवलनी था is it possible to find AB no the AB the मालूम the पारता product दे दल्ता बज़ कालमों में गोरा मोदल तबरोगाने गोरा सो कालमों दी द्वार yes او دلته سور وګانی دي دوه نو دا زموږ سره possible دی دې ته لیکل شي چې yes AB is possible یعنی دا multiplication possible دی دویم تاسو زموږ نه کوي چې is BA is possible نو که تاسو دې ته وګورئ نو زه به په B کې کالمز ګورم نو په B کې څو کالمز دي یو او په A کې څو روګانی دي دوه په A کې دوه روګانی دي نو 1 is not equal to 2 د دې کالمونه د دې روګانو برابر نشو نو دا BA is not possible BA چې کوم نه دا possible نه دی بیا موږ ته وایي په دې دریم نمبر کې چې find the possible product نو او possible product معلوم دی ها ا possible product څو دی او AB دی کنه راځي چې AB معلوم دی possible product څو دی AB څنګه معلوم کړئ میټرکس A و فوټ کړئ 2 1 और मैट्रिक्स B of फुट गई 3 -2 क्लियर छोड़ा यदि प्रोडक्ट बता सो पे आप जरा तरीका है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अत चौकियो कॉलम दे जो फर्स्ट रो दगा कॉलम दे सेकंड रो हम दगा कॉलम सही छोड़ा हम 10 से बराबर पूरे -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 दलता प्लस लगवाई 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्लियर छोड़ा यानी फर्स्ट रो दगा कॉलम से मल्टीप्लिकेशन or shows the second row the half columns are 2 multiplied by 3 plus 1 multiplied by -2 clear वाला हाँ 3 1 are 3 हो चुके minus है नो -3 बराश सही वाला और 0 चीज़ 4 से multiplication और हम लोग 0 रखे 3 2 are 6 और minus और plus minus और 2 1 are 2 clear वाला नो तो दे final जवाब बस राशि -3 of the 6 into 2 minus 4 that's the answer of possible product A सही वाला that was the answer question number 2 bia
राजू क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 के मूंग तो वच्चे क्वेश्चन नंबर 3 के मूंगले सलोर मैट्रिसेस राकरी ए बी सी और डी मूंगले राकरी और मूंग नवाड़ी चे ए बी तासु मालूम गई और सी डी तासु मालूम गई नो तासु बोली के हां ए मैट्रिक्स हो दे ए दे जमूंग सरा 4 1 3 और 1 दवसी बी मैट्रिक्स दे जमूंग सरा 1 -1 -3 और 4 सी मैट्रिक्स दे जमूंग सरा 3 4 1 2 और डी मैट्रिक्स हो दे डी दे जमूंग सरा 1 -2 -1/2 और 2/3 दा जमूंग सरा डी मैट्रिक्स है अब आता है फाइंड ए बी और बेवची वेम नंबर 7 सी डी फाइंड ए बी एंड सी डी ए बी मालूम का और सी डी मालूम का नगोरा दा ए बी सो सिंपल है दा बस तासो होमवर्क शी पर ये सी डी के हम से निष्ठा तो दल दा वीडियोस फॉर फ्रैक्शन की नजबत दा सी डी फाइंड आउट कमा सही शरा और नहीं बता सो हो गई नो सी डी लेना शे हां मैट्रिक्स सी फुट पे 3 4 1 2 और मैट्रिक्स डी फुट पे 1 -2 -1/2 और 2/3 सही शरा जोड़ प्रोसीजर है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम सही शरा नो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 होगा हां है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 दिस द प्लस राजी बेवदा 4 द दिस मल्टीप्लाई की यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 सही शरा was the this हां 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 दा और बे प्लस दा 4 द दिस यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 क्लियर शरा दवसे दारो बद दे कॉलम सरा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 बेदा द हगे सरा यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 सही शोना नो जोन सरा रोज द कॉलम सरा मल्टीप्लाई शे हां राशि हां 3 1 जा 3 और प्लस और माइनस तो माइनस शी 4 1 जा 4 और डिवाइडेड बाय 2 क्लियर शोना 3 2 जा 6 so -6 जगह जब द माइनस दे और प्लस 4 2 जा 8 और डिवाइडेड बाय 3 बशी 1 1 जा 1 बशी और प्लस और माइनस माइनस बशी 2 1 जा 2 और डिवाइडेड बाय 2 क्लियर शोना दा बशी हम सरा -2 यानी 2 1 जा 2 को -2 बशी और प्लस 2 2 जा 4 और डिवाइडेड बाय 3 दा हम सरा दा मैट्रिक्स रागो उस दा हम यो एंट्री राखी यानी यो एलिमेंट बरा किसे का जितने के बम दा सर पीसीएम बदे देवा फ्लो दा वसे दे और यो फाइनल मैट्रिक्स बा राखी दा बताओ उस बेस अंदर ऐसे जरूर पजी क्या हो गई कि 3 -4/2 नो गोरा दे बताओ पीसीएम वाफे डेल्टा 2 दे और डेल्टा 1 शा सही शोना नो दे रोज पीसीएम वाफे 2 पीसीएम शी दे और बे दा 1 ची दा 2 डिवाइड की जवाब पे 2 राशि और 2 बे दी 3 से 0.2 3 जा 6 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई हां 2 3 जा 6 और माइनस 1 4 जा 4 दा से हम ट्रेक वाले सही ना नो 6 ने 4 माइनस 2 बशी और 2 ची डिवाइड ची ना हम सरा की 1 भरा की हम सरा दे जी जवाब से शो 1 शो दवसिदा बरा वाखले यानी -6 और +8 डिवाइडेड बाय 3 बशी नो दे हम 3 एलसीएम शी और क्रॉस प्रोडक्ट जो भी नो 3 6 जा 18 बशी और प्लस दे के 1 करना 1 8 जा 8 नो -10 और डिवाइडेड बाय 3 दाजा के बंगला -10 डिवाइडेड बाय 3 जवाब राखी दवसे के जदल तो पूरा मन दा 2 दे 2 से कैंसिल की पर डिवीजन की 1 दे और देना हम 1 राशि 1 -1 मंगला से राखी 0 राखी दे जवाब जोन से 0 शो दवसे -2 दे और +4/3 दे दे 3 एलसीएम शी
او 3 2 za 6 او پلس دلته 1 دی 1 4 za 4 او نو د دې نه به څه راشي -2/3 به راشي. نو د دې ځای کې جواب څه شو زموږ سره -2/3. نو دا زموږ سره هغه فاینل میټرکس راغلی which is CD. دا کوېسچن په دې کې موږ څلور میټرکسز راکړي وو AB غوښته او CD غوښته. AB آسان دی او تاسو وکړئ او CD ما وکړه په دې طریقه باندې دا سالو شو. صحیح شو نه؟ زو کوېسچن نمبر 5 ته question number 5 पे सवाल question 5 मूल्य मैट्रिक्स A आकड़ा है मैट्रिक्स A हवा ऐसा question number 4 5 में 5 को मख क्यों 4 पे 1 1 a 0 और B मैट्रिक्स है B दे a 0 1 a 0 a 0. सही है उनके बाद then show that AB is not equal to BA. दा साबित का दा शो का कि AB बाद BA नहीं बराबर. क्लियर शोला नोराशे हाँ पर सॉल्यूशन के यानी the A और the B दा ज़रा होगा और वे B होगा चिदा द्वार ज़रूर सरा बराबर राज़ी और किधर राज़ी हाँ नो पर A B के वो मैट्रिक्स A पुट के शाबासा 1 1 0 0 और दबा से पर B मैट्रिक्स 0 1 0 0 क्लियर शोना first row second column and so on हाँ 1 by multiply शी the 0 सरा plus da 1 by the d 0 sa 1 multiplied by 0 and da de sara biya first row or second column ha 1 multiplied by da 1 or plus 1 multiplied by 0 clear chora biya da de sara ha 0 multiplied by 0 plus 0 multiplied by 0 biya da ha sara ha 0 multiplied by 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 सही शो ना यानी रोज और कॉलम वाइज बताओ जरा कोई हाँ 1 0 जा 0 प्लस 1 0 जा 0 बिया 1 1 जा 1 और प्लस 1 0 जा 0 0 0 जा 0 और प्लस 0 0 जा 0 बिया 0 1 जा 0 और प्लस 0 0 जा 0 फाइनल जवाब बस रखी हाँ 0 0 पे 0 रखी 1 0 को 1 रखी दा 0 रखी और दा हम 0 रखी दा हम सर सो करा है दा A B रहा है राधे ची लेवल साइड पे मुझे BA मालूम को द BA पर मालूम हो कि बता सो मैट्रिक्स B अवल बोली गई और मैट्रिक्स A वा मैट्रिक्स B सोच रहे हाँ B ले जमूं सर 0 1 0 0 और A सोच रहे which is 1 1 0 0 सही शो ना उस बता जरा वो के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाँ तो वही तरीका बांधे में कवाई चीज़ जमूं सर वा हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 0 बे 0 multiplied by 1 और प्लस 1 multiplied by 0 क्लियर चला बेटा लहावे सर हाँ 0 multiplied by 1 और प्लस 0 multiplied by 0 बिया 0 multiplied by 1 और प्लस 0 multiplied by 0 क्लियर चला तो दवा से हाँ 0 1 जा 0 प्लस 1 0 जा 0 0 1 जा 0 और प्लस 1 0 जा 0 0 1 जा 0 प्लस 0 0 जा 0 दा 0 और 1 बहुम 0 की और दा द्वारा बहुम 0 दा ची जमा शी 0 आ ची जमा शी 0 दा ची जमा शी 0 और दा ची जमा शी दा बहुम 0 दा सो करा दे दा बी है सही है ना तो कहता है फिर तो कोई ए बी था which is 0 1 0 0
او که تاسو بی ا ته وګورئ نو بی ا موږ یو نل میټرکس راکړو نو دې ته تاسو لیکلی شئ چې hence prove that AB is not equal to BA موږ دا ثابت کړل چې AB د BA نه دی برابر صحیح شو دا اوس موږ سره کوېسچن نمبر 5 کوم ها موږ نه کوېسچن نمبر 4 پاتې شو نو کوېسچن نمبر 4 ته ورځو صحیح ده ها زموږ نه په کوېسچن نمبر 4 کې څه غواړي question number 4 په question 4 کې وای ک a زمون سره ای 2 1 3 0 minus 1 4 او b زمون سره ای 1 0 2 1 find ab او نه تاسو دا کړئ چې find ab او دویم تاسو دا کړئ دی چې does ba exist does ba exist ab معلوم کا او آیا ba معلومی کی کنا نو راشد خپل سولوشن ته ها اولنه یو سوال چې find ab نو ab معلوم کا شاباس ها میټرکس a پټ کا 2 1 3 0 minus 1 او 4 دغه سي b 1 0 2 1 کلیر شو نو په زړه طریقه باندې چې فرست رو فرست کالم فرست رو سیکنډ کالم او په دغه طریقه باندې وځي ها نو ab is equal to ها first row first column 2 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 2 clear شو به first row دا second column سره یعنی 2 multiplied by 0 or plus 1 multiplied by 1 was second row first column 3 multiplied by 1 plus 0 multiplied by 2 yani da 3 the day 1 sara or da 0 the day 2 sara was da 3 the half 0 sara or da 0 the day 1 sara so ishwara yani 3 multiplied by 0 or plus 0 multiplied by 1 clear shwara was last row first column ha minus 1 multiplied by 1 plus 4 multiplied by 2 clear shwara or minus 1 multiplied by 0 or plus 4 multiplied by 1 په دې طریقه باندې نا ملټیپلیکیشن انټو وایز کوشش صحیح شو ها 2 1 are 2 plus 2 1 are 2 2 0 are 0 plus 1 1 are 1 3 1 are 3 plus 2 0 are 0 3 0 are 0 or plus 0 1 are 0 1 1 are 1 minus 1 or 4 2s are 8 1 0s are 0 or plus 4 1s are 4 clear for now हाँ final 2 और 2 की जमा शी 4 0 1 की जमा शी 1 3 0 की जमा शी 3 0 और 0 की जमा शी 0 8 ने के 1 लार शी नो 7 बरा की और 4 सर की 0 जमा शी नो still 4 बरा की that was answer A clear for now उसमें तो बच्चे does BA exist नो चोंगी तासु को उस पॉइंट शो है ना यदि जवाब फॉर कोले शे गोरे چې زه بی ا کومه نو زه به د دې کالمونه د دې د روګانو سره کمپیر کوم ان کیس که برابري ملټیپلیکیشن به پاسبل اذروایز نه وي پاسبل ها نمبر اف کالم ان بی از 2 سو کالمونه دی په بی کې 2 او نمبر اف روز ان ا ازمون سره سونه دي 3 نو چونکه 2 د 3 نه دی برابر نو دیټس وای چې دا ملټیپلیکیشن از ناٹ پاسبل نو hence BA does not exist clear شو دا اوس موږ سره کوېسچن نمبر 4 राजू क्वेश्चन नंबर 6 था पार्ट मंगो वक्ती और क्वेश्चन 6 के सवाल छे if a is equal to 1 1 0 0 then find a multiplied by a यो मैट्रिक्स a का करे मात्र होते a ज़रूर a मालूम का नो दा a द जान से मल्टीप्लाई का सही शो ना a multiplied by a is equal to हाँ 1 1 0 0 और
واپس سره a ملټیپلای کا دا a ملټیپلای باي a صحیح شو نه اوس فایند آؤٹ کہاں ہے فرسٹ رو فرسٹ کالم صحیح شو نه 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 0 بیا 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 0 صحیح شو نه یعنی د فرست رو د دې کالم سره او بیا د فرست رو د هغه کالم سره کلیر شو نه اوس دا رو د دې کالم سره او بیا دا رو د هغه کالم سره صحیح شو نه نو 0 multiplied by 1 plus 0 multiplied by 0 او بیا دا ها ہے 0 multiplied by 1 او plus 0 multiplied by 0 کلیر شو نه نو را به شو دی له 1 1 ځا 1 plus 1 0 ځا 0 بیا 1 1 ځا 1 او plus 1 0 ځا 0 0 1 ځا 0 او plus 0 0 ځا 0 او 0 1 ځا 0 او plus 0 ورته صحیح شو ها نو که تاسو فاینلی ها اپریټ کړئ 1 او 0 به زموږ سره 1 راکړي او بیا 1 0 به بیا 1 راکړي هغه دواړه چې جمع شي 0 او دا هم 0 راکړي دا زموږ سره a کلاس a